lama do bombero mbiao ni kamkanti ngamjunda au halunga mpango watu unu usukaleo no ripanga mpango mausus ujubalia nukta mbili onararu sha nukta handani ikawe la kasabi shara kafanya mpango uso nao yahe mwana mshahatu mwana nyasi ikao ikawe sharment ya Faransa ama hadhumania se Komor ndiye afanye zuonji wafanyao haila milash Komor sha wonti au wenji ho Komor wasawa onu onupanga dungo za wazungu adungo asemse zikode za fushiha harma mwana mshahatu hesimu para Nafisa Ahmed ikao hapuha harma mji wa Mtsuji ikao mji ikao Hulaya au Zahazalwa imuwahi dawla loleo Nazal Uthman na tarehe mabinti ntiya Nafisa Ahmed mlikao nge opoza wa rejimu yenu hazila ya zonao katona hazi tojema ya rejimu yenu arazinga sina mahamiraru ikao wafanyishiha msajili wa voti ikao zifanyishiha 24 mars 2019 ikao harange fungu harma mandamane ikao yatsanganya hakuyu wa Komori ikao kwa ujunda bonze hasatan harma mji wa Paris Place de la République mwishia nga mwishiao ze fikira kabla zamba leo hadhomania ya Komori ndiye afanyise mashughuli zahe ila kutum ya kianda na mila yoti siasa kaje kenda afanye bunjirio kaje kenda afanye kampani shahende ya tangea furahi bazima ne familia hahe ne mjiwa hahe no Komori haila sakara la Komori la mianati ngero aula ho para harmaze plateau za asemse manyasi duni baye mlikao razrotasi harifushi ya dimduka hafuche zangu handani hokaya bisengo jozinji namnikao dozahanda tazawashiriba enodini izajiria Nafisa harma mjiwa wa Mitsuji hindeni holio razrotasi ronoka dimdukao wa devoir des informations zino kabla ya ujabojioni mwenye wae yatowe communique utasamaha hawa ndikawa hawa la dikarma mashuria hahe heza mjiria tafadhali. Ewa handani mtangazaji taji ya mrengo Shwaba Hamada Shinu ni vehentosa usulimo wa Komorika undwarishili yao ni ushukurie ranzi unika Shwaba Hamada Shinu ni hunde wakati ni hadisi kitangazaji. Haruma le suala lahaho do ukaya mitina tedena zito handani ngabo bwana Tsola ya kazi to atiji ushanduka tumjua ukaha uomdu ko hata tazale zina lahe shahavuriza hamana mna ya utumbozi za wandu shaya ukaya nyinyi wandu mloiho msaribia wandu wanu ena mjemu mwanilie leo yabora nzitsi wono mada hamadi yoyo do jalud wandu wadingo mdunga harumaze nzia za Facebook yendo jalud baada hambe namna ila abotitsa hanzi tunde na wandu karibu wahele bavula hambu kwenda Mtsuje he namna hiyo tihundu mahadisi bavuni ya unonesa ukaya shetendwa izo zokwelizi jiri hende yende yandise zendola ya he namna bidipangihe ngabo wandu wa homjini Mtsuje warumia ndongoza kiada ukaya mzade woi haritso za adabu hakauritola zibwira nzihale abole ungarjo monesa uzijua ukaya harumaze mbwana zatu zinu namna riziwa nao yabo sitabiha weyakaya ngabo wandu wada na milango ajawarliwa njie nai hausaidia yezi ya kifujari bei kwa hanamna ya kinyume tikanzana bei haluha shizungu kaya indirectement ranzitso noze ndongo hizo tizitundu tijiladhimisha nzanzihe ili nirengeshwa bahani nireme shamjuma namna ya kwa nireme nirudi nibehe namna ya uunga mhono ya mwanamshe Mkomori woi ukao hakamengoni huzabando omandoni muandu ikao wakahujarumaze mandamano za huwa Faransa wajitekeleza waonese kwangwa tabia hao wensia hao yendesi wao haruma namna barzuli na ufujari bei kwangwa omengoni muandu kole uwapuza ha nusu ya mbehambi ya wandu kwangwa wanaule osha wandu atidiwaze wa Komori wenjika wakahuja makati menji yujitekeleza harumaze nzia zinu na yeye henu wakati nguoneso ya ukaya katujiviwe namna nsi hao yendesi wao ngafikiri ukaya mruhamadola ngena huba ya ukaya wake wandu wa majiha mandi ya hatu wa mwanili ya tijuwane ukaya weche nonsurenga ukaha kaulilinda mwanili hazijibundo makati shanga mfikiri ukasisi wasinga sina wajibu rijiwanili ya ukanga rijoka ya ngabu mbingazi njia tungeze nsi hatu yendao nai mengoni mwizo wandu wada na mila heze tabia namna wajibadiliwa mwanzoni wakati harume madainu sobahani ni wananue vanu henu wakati konga riremao nusu ya namna ya mjibali ya wandu baba wa adana mila huma fundi wa kidini katsurenga ukaya
maudu mnatujurisha uka nurlini le ungu lolo hea daha kahwire mangarire mautu abia za nusu za wandu shabuka tutsongeza ukarambe ukaya iada kaiti haruma masiwa ya hatu haunga mjiladhimisho na bekanga mjoka huizia yote do bahana kanzanambe she muhimu ngapo Rwanda na mile ikao kwa tina zembale za ujua wazingare mafuzi ya tafsiri ya notabilite iyo dema no kohini wakati ngwa irumiao nai izonde za jira usoni mwe mwanamsho hatu leo araba ama juli za jiri weleza shari kanzano sembabi hauliho utafautishe mbabi ya ukaya huzamba na mbabi yabo shari kaya wajibu usile suala leo di daraja ya hajakomori leo ya melange hakuyu siasa na milalansi ebanu kujajo jwa wanjia wandu wado huona mtangazaji ngamjo ade hali hiyo ndi rapanga plateau ani leo komori kundi ikansi ya ukaya leo siasa na milalansi kujamba ukazo juma yabo dini imelanjewa pia ngijo siasa nruvu za jirna fisa leo inuza kikinyume halisa ukaya leo meme si leo ngure mwezi sha kaje kenda afanye kampani ya ulana zali sha kenda afanye mashuhuri makalma hindi na ukaya bano wema na mkomoro ngo amini we hanzimia nansi mala huyu jushilia hondo fanyiliwa na nyuho mazuki wao wanzani wao mkinisha malungo nanzi mjunde fanye maudu nabo kango ngao haruma rango yao yokutasiyasa buhari idaraja sili leo haruma imiana nsi ya Komori ni siasa wanuko makalmani ni bana Nurdin le swala hilo lo muhimu na miti jomba Mungu mdoshinda mwelisi sindria haku wandwa rambuweze ndongo kongara zitafautisha heni mndu ikao hazalwa haruma mkonsi harumansi abonga bo made kaungu zizingaro kayazi mjusa hajuhanizo karibunizo hayenshinizo sha mjuma yabwe abo ngwendo hasomotse na one dunia namna endao ngena masuala kungu ya juziso namna yeye anshiu ezatsongeza yaendelea usoni au ya tushinda kwenda usoni haraka masuala au pia kikawaida mwanadamu yujuzisi miti mndu wakiada haku shabuke jatsongeza ukaya mbaba hangwensu yakahwilo la kanja zinali jalikula hahe amma le suala linu ukweli wa halonga minda munji yankilia hangu ngenonesa ukaya wandu walola heada hususan harumashisi wa shangazija ngairumishi hao na yuo winji wa hao mimi hata najiona zendongozi ule umengoni mwele suala na juzisa ambosema ude katsumbiwanga mlolo heada nsina ufanya majilisi botaji nsujwe kanga mimi mwanadamu sheya ankila hangu wakati naona zendongozi la tsamba sina ufanya majilisi zabari ukaya tsiwono ukaya amono zitendwa zinjiri katsuwono mnungu jana wakaujiri majilisi yabo tsiwono mndu kuhende hakaziwa harumaze mimbari za mwando woi dhulkamali rijua ukayanga bozitendwa za kimahakama za mzingara hazingarwa la renyo na uonge na daraja ya waziri wote mrubahi jojo rambeka woi mwanzani wa bwana harusi bahi zihisa sha woi mwanadamu ikaunge na dhamana hamiliki dhamana harumensi ya haturanzika hakawakala leonge waziri haja hazingarwa bonze ya ukaya hakomea mali hanzia sto za kihaki haruma shesiwa shalarenyo haja haruma yemada ikao hukumu rais mzamani nyumeni banu haridi hahansizi wa makaratasi ya kisharia hunu haukaya hafanya ndongo huyo zote kawaida kisharia huenda hadi sidena wandu ya hule ushahidi wa nrabo wandu haba subordination shizungu zemada hizo pia heni mru wandu siasa hamanda wanu amfikirukaya yaadana mila ya majilisi ya hususan ya redi habangwe la ukazamru miharuma ya butengwe inike mrumvu wakati kao beko harende nai heni wakati ngaru wakazi ziao kiemba za utengwe iyonde namna naona kaya heni wakati ngaru hunda wandu ko beko arjuanza bamba ndano kisiasa mjohunika mfano bobotaji maudwe kati dunga na leo minjalo la hada na mila rende bahanu ngamshidano na kiki kisiasa ngamshidano na msaidie kisiasa ngamshidano na dhulkamali do wandu wao pia bahire henda wandu wa babao kiada na mila kwa na unitendeza mime watie Omar Miradi watie mahafidhu warenge ndo hensi haruma bahanu ya usoni hena mna yu haurenga ukaya ambose zinuto maya za hensi hawanu wanazioni wa hensi wajojo warongolensi no maudu warengezwa manao hensi no maudu shangwa jorenga msaidie ngwa jorenga jae beko ngarujoka ya jae hafanya zitendwa ziziro ngujojo mhensi bano amwedo atanauria ukaya
ambo satange johundi wakati kao wanduko hatangwa juruho wana hatungwa wa violeo deko wazingarwa kisharia lewe kanga mfanyo majilisi emrola hao ni haranza tajuba woto jobo hamrubala ya bezendi ya mrenge ndia mwenso usoni ngamfikiru kaya ngabo masuala kunge bidiwa adana mila wiyo wajiuzise wajue kaya ekangwa kubali kwa unu mkonsi wa kisheo abunge bidiwe sheo isho udungane na tabia na namna ya ukaya kitengweni waishie yensi ya hatungenda oje ye sharia shensi hatunga shanda oje ema hakama ngenda oje wadoshinde witafautisho wangu wao shabano kani wakati amjodungana na mwizi ujulwa wende warenge mwizi bahalo la yada wa mtendezo usoni mimi ni behodi ngoni abunga Afrika ngasina mkonsi wa mkonsi ulo mwema amfikire masuala yao mtangazaji ngebiduru wasuli namna ya daraja ya uzisi au keka kartu zamba ya bwe singe ngasingo iba ya mfia wasi Paraba ezi nzonti pesa jiri ya nafisa leo haukai bano lowoyo ndo chaba shuni jatushewa nafisa mwana mumchuje mji wa Azali wa mchuje wahimi wa sabote mashuri ya nafisa ngabo nyinyi wasaya mjomkinisha ngabo wasaya janafisa wa mchuje ngabo atwa mchuje nemijiyo wa ideo wa wanili yao abanga bana wanzuwani haramaze fikira zazali yaba hinunga mjipanga oje mjomkinisha wewe baho nsijame zihunde manka tujua zihunde yaba za janafisa zinunga mjipanga oje harimba na yanyu wakaya lumumre doransi waye yaba ya fepu na nabel kalma hilo yeba za jiran zibo tasib nurdini wana nyanyi wanimbo mama danyo lo komori mshinafanya cellule ya soutien yende wa shangirie nafisa mjini hawa mtine mvuyu yenyi mlo hunu mshindi mfanya kole ani namna yoshinda mbesha message ya soutien ya mtine mvuyu au mchomransi ngujufepu marab suala jema ikaunga mlihansi zo hajanibu mbili linu suala la kinansi hamande namna uluzi sao ikaunga likomea tena na mwendo wa kimji haukaya hunu saukaya iljokiribaho maudu nongo jazi nuzi kuzingara mimi mwanansi ni waninyao haku kinansi mzali haniho mjini mbeni mswami ni kandongo jazi nuzi jojiri mjini mbeni ikagara nzabu zambe kinansi ngamzijua ukaya homjini mbeni wojo jiri ndongo hamanda hizo shaminga mfrikaya nafisa ngubazizi wambabe kindwa dingoni ebanda boya lwabo hayeche mroma yatsu yabo mimi ngojoka ya henu wakati na nzia ndongo jazila na rema shami uzitsashia tena na fikira tsitsa hafikira mbili yobidi homjini mtsuje wajwana zijana wambie wandwada na mila wao kaya na mrenti zendongo za ndwa dingoni zinu banga mripo sheo zozo ujua uzifanyishi haki mandamano ngabo ya bili mwanamshe wa nafisa halolo ni mrume wa shimbajini uo de akaze faliki ya jalo lehe ada ya bora nzo mjini ya zalwa no mjini ka ndo ya lola haruharu malibavu lambajini otuondo atiti wandu bao ko ujua watsanganya notability ya hao waje wamba kaya ngarzingaro mji wa mchuja ukaka tujwa zindongo hindrini ya ukaya ngabo wandu wakaya ngamjama be ukaya mzadi woi hamlapizani hatsaha makalima ya unesiwa kabatu ushindu haya unesi enga mumzingarao hakaya ngure moye yeziliyo karjaka ulidi ya ukavo ya handande namna hiyo hata yokiri hata mime namna nanzi hatsamba ukanga mweda hata mmenye dola ya wandu ni wandu masubuti mfanya uzendo zino apanga mmenya uzendo dola wandu ngofrika mndu mmeba ngujo karadha ngujo jiwa ngujo mbaka ekanyi mji wa ulolo he namna ino shingazi je namna ino bahabanga mwedo hundwa jindena lole abo wambajini wa ujo wazingara wa hambu wao ojo wazingara mji wa mtsuji wambe ukaya karitsu kubali ukaya nyinyi do mji wa mwadu wa hele bavulinu ngamnosi zao na hii adana mila inamna raijua angapo ndongozi njiko zo ujwazi waniliwa mimi upande wangu amrengo katsizi wanilia hekinansi ya ukaya karitsu kubali wandu adana mila wajilende ukawoti kwa tufanya siasa nongo ifanyao alafu ngo ifanyao hauhumilia tena yezi ya ubaruzuli zo madambili eki adana mila ngamlindo lebavula la hambu lebavuika ndo walolao wambajini washemeze wambe ukakartu kubali ya mndu mshahatu ya endesiwa hanamna ko zote za kihaki au ratuzizoea ngamfrika ngapo madapi zinji za udai upande wa hangwe kimbenia mjoka ndo gojazi no kaka jajoji au kango no kwa kati wajiri nziro ngabo ndo kwa kaujiwaza wa daraja ya juu hata majumba yao yatulwa mndu mimi nswamini kaya wajobuha mru mmehamanda mie kati jatsabanga mfanyo ndongo zizo ambe kaya bauka uremaza ali hauka ujeyiti ngoza jomkinishi haruma mji wangu amfikiri kujajibu mbabe upande buswa na upande wa hanyu nyinyi ne seluli ya hanyu walokomori washindi wa watsengeli ya manafiswa banaliyo
wa mtini ya mvuyo mjo habari za mhura nyinyi mlo hunu mshinafanya namna ya kontakti zinafasi ngizo zinji ya mjo habari mjo heli yaliyo ilo komori wajuwe afisange jema katiano ni za mhura zila zuma nafanya komori halo mjo mchuji. Karija hujibule suala lahu haukweli karija fanya ikao mahususu ya hema dainu dokaya sirambua ukaima anzishi ya mwando mimi na yanziha wandu watimizi mengomine wabeha mhono ya namna ya unga mhono ya mru mzima ndiya jana kalima zima msujua ya mumdahuvi shandi ya subuti ya jaya jitekeleza ya onesa ukaya ena mrudi mumlimie baya holiho ukaya mumambie ya fuarie shanga mrudi mumlimie baya mwishio bon siwono kayo makalima ya kitoto ya saya shando urenga ukaya baada rijitekeleza riono kaya wakomuriwe nji zendongoyo ziwatabisha pia waungu mhono umakinifu ikaondo ulone mwanamsho watu nafisa iyo njolenga shobahama da shinu ni rudini shukurie ngamonoke mwanamshe woi hajibalia harumanamna ya upole ya uwema ya ukaka jakubali ya shangaziwa ukaya izo ya zifikiriu ya kimanansi ya kisiasa kajakubali ya shangaziwa ya weka wa mtuje ngwamenyao yendola ya haungwadungao shimeji wao ilosu alajindo ajuko lo jibu lwa kiada na mila izo mimi na johanze zo na kauzanzia tizanzia kinansi tijo jibu wabo ke wanazijana wahumjini mtuje waoneseka kwa tukubali tabia za kimbalambwa wakihambu waoneseka kwa tukubali tabia za kimbalambwa o wanansi wao kikawaida washinde waoneseka ntwamini ndo banokotikanza nisisi ndiye ani ntwamini ukawa nansi kao ibidiwa juhe harma masuala menji ya kinsi ya jiriu maziro ya ukaya waundu wajoka ujuha wende wa bendogo jizo mtuje ndo wanansinga mtafautisho wanduada na milango una mafunvu menji ya uvira haukazi ndongo zivirwa kiada na mila wanazijana amzingaro mji wa mtuje ukaya kaitsuji sangebidi washindwa jitekeleze wawanilema na msho wao ezijiriu yo hamangu adunga ushimeji wao mtuje kati jibule suala la holibirao pandesha kama sababu edeli wakando jibu telewa kando yopande unaba harumwiza za jiri ya manafisa haukaba naba inumila huvumba kalama la kamuhimu ya bukaya imana za wasuli daraja inu ya manafisa na bukaya imrumahahe wa imba jini chawe timchuje wakikoshokaya ka imrumahahe wa haka mchuje kajubi namna inu angabu kia question angabu namna ya kurasizmi ukaba mchuje imana sabeda namna inu kazi jajo kanyangu ye namna hiyo kama mimi ngamuona ukaya ye zendongo zijao ngazijao na undwadingoni wenda mno kazi jajo je namna hiyo ngamjuka banu ngabo na tsantu ndio tikati jitekeleza nayo wakati na kawanzi wakati si wahitelewa ya ukaya balahe hadunga na dene mruma alafu si wahiti juzisa ezinu zijaje shatielewa ukaya mwanamsho watu wai hajitekeleza ili yaonesoka zendongo uzambao miniti na hwambia uzambe shanga mhu ammoneso ukaya njadunga na mruma hango hujaba abo hiyo hashili hatsongeza wamiti tikaurudi nilekeze hizo mimi na kananzia shami minga mfikiru kweli haureja normali suala la haho ekawe yimu mtuje kazi jajo jire namna hiyo haukaba tujuka wanduza hebao waje wa bambandani wa bambandani inu ila dau abana turenga ukaya kweli hambaka twanzazani eyo itanganya na ndwendeni ya husukaka na ujwa ya lole mpaka mndo twanzazali nge ya lole adlinga po madasa ye namna na kaujwa tarehe ya mji wa mtuje ranzim na ijana namna na kawaju njaka urenga kwa ula mji wa kiada haku kwa dwe rumia haku atabalange jua nge julomba biu kama ngoni mamkonsi iho mjini mtuje wandu hama azali woti wandu ko angabo mishamambo se woko aremetwa rabu hawo kwanza ada wekangwa ifanya woko achuuza nusu ya utipia abotika urenga kawo mji kubwa tsanga ngabo mbambandano wa kistarabu namna hiyo kejaka ubidima da hamada inu iwaswili ngamfikiru kanga bono ya kindu adingoni rumishi hao au kayemndu mmekati yabo au kayambo sera hemndu mmeba hiraka jajibu au kanga mjoke mndu mmeba hengujojwa ya parele bavula hahe yambe ukaya vanuti lola mjini tilola dahoni ngamanzo nifanye ndongo kadha alafunga po makalima ntsukubali ngebidi uye kimila wambajini ba wajuhe ekao kweli wa mtsuje ngwadunga ushimeji wao yabo ibidi zije kitengwe ne namna hiyo yonde de namna mimi nifikiri usu alama ndalino mahani yenyi nyile leo ngo namna joko para kuchupara ze mikonti hanyu ya ikao banuka tarma siasa shabango paro wamduka humilita ntujua shahabi zila klasi za kimila nanti kanga mshonje mzugu wa mfomana mji
wa babani hawa au kango biriliyo palo hila notability wa bilawe mada ya mila ya kishikomori au mwana wazo la kimila huyo lishamila jemlishika hila istadulio we kuti haku sha rizola hizongo zijuo misajijinu jokanza ubehe harumazana ngozinu manalinu ekimila nansi harma mijiba lomia nansi hale bakamia nansi ikabidu mjo mchuje wala abwa suwa kuzamba abo kaili bavulamba jini mwajuhe bale mila wani washtakar maye notabilite hengazija wala wamchuje heza jirazinu haukawe mwana hao ndizulamba hao haimiliwani chowadabu hapulashewa kimila abo hele wandu kaya ngorambuka zembana zahangu za kikawaida zuza kinansi wizo na utsanganya na siasa shakatsu tsanganya na kianda na mila ukaya bekwa nsokati tilola hayada hiyo nsomba Mungu nidwe irumia haku harumandongo hamanda zibu ngamanzo nizitafautishe ada ya hangwe kati lola bunga mlozo mwana mshwa hangu sedeti mhumilie namna hiyo tabwa mimjomba hetirenge bahasha ya shansomba Mungu ndo renga juba nende na renge kiki kaitsudunga na nezitwabia za hangwe namna nizifikiriwe kisiasa abo nsina unjopa ndo shanga mabukaya iyo ni aminiwe ya zetwabia za mbwana mbwa zinu zafanyishi nsupara hamade namna unambia na mawaka mimi wakomoringa mwaparua juhe haruma madazinji nanda wakaya kwa tuhunda majiwa hano wakati ya ladhimu ngazi julao nanda wakanga bo mziro wa mwenje nanda wakaya ngabo yezika unge jiyo mjini hatu ya isankada nanda wakaya ya milike zileo inuti yeziko hairenge hakisha haihibi zema daizongizo zinji za utongeze mkomoria wani abonsi na hujani ambe ukaya mbana hangu leo nga kauso kiada nga mweshelezi hizo ya ukaze nogo zafanyishiwa mwanamsho hatu nafisa kazi jadungana ngamrengo ukaya ngabo nongo ya kindwa dingo nifanyishi hau kambo senda bwe mrumme ya tsobanu ngamrengo ukaya yeye mrumme ya lola mjini ya lola dahoni leo ekaha jangu ziliwa yendola ya hahe ndogo za tubungana wamba jini wao ngwa jojo wajibu kianda na mila wa hambu wao ngwa jojo wajibu kianda na mila mjuma yabo ngabo wanazija na wao wakimtsuja ukansurenga ukaya unumji wa hisa twama ya utsona wanazija na waile wao ndongwa madazinu wa uandu wa ushinda watsomboze eshaya uandu ikawa vazi juba zinu wafanya uze tabia zinu ndio zefikira zangu aromali suala lino hususa baraba nodi nafikiri kairiri rejema bar metarehi rishile baadhi ya makalma ya kasibabu leo mwanamshauri nafisa yalo ajali ya hahe kao hashubuti hatengelea harma ze sauti za asemse hatekeleza husuni mwako moro ntipia ani ovivo wa hahe ni rejimu katina hadisi ndongo za helinu mais sijibiwa manatso nokondu piangwa na hamu ya changement on est là ngasi hule certes mais ça nous impacte en fait ngaziri touche wezibirao heni mrongo liberté ya orongo we heli ya lazimu katsude ya certes shahini mradio jibi wa ya jeleze ya rongo we ya mbekati jau en fait c'est très important au shindar ranti wa rongoa Mengoni mwezi niko za kadai lwa bala de libération ya ma prison politique ikawandu wajua ukaya ngabo wafungwa hasi ngabo wafungwa ukawa kanza warongo yani lela ambao liberté d'expression ngabo wafungwa hawatumlwa azitendo ikawa ngwambao zo kwa jazifanya wewe hakika Mwenyezi Mungu mengoni mwezi niko ikawa ujabanu usidefende heza jirizo hindi zonti ndongo zibira wakabasi zinonjema. Tout ce qui se passe au Comores, c'est mauvais. Il n'y a rien de bon. Donc, c'est pour réclamer la liberté de ces gens-là. Parce que le gouvernement Kwatsuanza. Il n'y a pas de jugement. C'est ça ce qui inquiète les gens. Il n'y a pas de jugement. Mais il n'y a pas de preuve. Mais je remets à juger au normal. C'est pas normal. En répondant à notre question en français, il y a eu une terreur aux Comores. Il se peut que personne n'a confiance à personne. C'est-à-dire que, disons, il n'y a pas de moyen de manifester, il n'y a pas moyen de parler, il n'y a pas de s'exprimer. Donc aujourd'hui, étant donné que vous êtes à l'extérieur, c'est quoi vous pouvez apporter à cet mutisme, à ce que ces gens-là, ils peuvent s'exprimer? En fait, l'objectif, c'est de montrer à ceux qui sont là-bas que si vous ne pouvez pas manifester, nous on est là. Nous on peut le faire pour vous. Si là-bas on vous empêche, nous on peut le faire, on peut manifester. On est dans un pays de droit, on a le droit de manifester. Donc on le fait à votre place parce qu'eux ils ne peuvent pas le faire. Et bon, nous on va le faire.
Et en manifestant tous les jours, pensez qu'Azali va sortir comme ça. On manifeste, mais derrière les manifestations, il y a quelque chose qui se programme. Il y a des actes à faire. C'est pas on vient là, on rentre. Non. Il faut qu'on se revoie, il faut que les gens organisent des choses, des actes, il faut des courriers, il faut faire plein de trucs. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Il y a eu des jeunes après l'événement du 24 mars, il y a eu des jeunes qui sont morts. C'est quoi votre impression, votre émotion? C'est triste, c'est malheureux, c'est aberrant. C'est pas une situation qui devait arriver au Comores. Que des gens meurent comme ça, boum. C'est pas possible. On n'imagine pas que ça allait nous arriver un jour. Et c'est malheureux pour les familles. Ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Il faut trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Il n'y a pas eu de vraies élections. C'est fou, c'est fou. Après les élections, Monsieur le Président a tendu la main afin qu'il y ait eu la paix au niveau des Comoriens dans toutes les instances. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tendue de main? C'est une blague. Honnêtement, c'est une blague. Avant de tendre la main, il fallait libérer les prisonniers. Les jeunes emprisonnés, il fallait arrêter les tortures. Après, c'est là où on relaxe, on dit ah oui, c'est vrai, il a libéré tel, tout ce monde-là est dehors, on peut s'asseoir, discuter, mais il continue la pression et il tend la main. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Admettons que si par exemple aujourd'hui ces gens-là ils sont libérés, pensez-vous que c'est un pouvoir légitime ou il faut encore refaire des élections? Il faut refaire les élections. Il faut refaire les élections. Les élections, il n'y a pas eu lieu. Il y a eu une forme d'élection, mais ce n'est pas des élections transparentes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même eux, ils savent que 60% c'est bidon. C'est pas possible. Il n'a pas eu 60%. Ils le savent, mais il faut semblant. Donc il n'y a pas eu de vraies élections. Qu'est-ce que vous craignez pour l'avenir de ce pays? Le chaos. J'ai peur du chaos. Il n'y a que ce mot. J'ai peur du chaos parce que ça va droit au mur. As-tu peur de rentrer aux Comores ces jours-ci? J'ai très peur, oui, j'ai très peur. J'ai très peur parce que, un, je suis une femme, deux, je suis de Mitsuje. Alors là, c'est la catastrophe. Holiho mwanamsho hatu hisawonesa ukaya leo ngawe mhara honde joma siwani alafu wakomori gwazo wajue yo hara ulonuo zabari mana urongo shizungu chango njua twelewa wakanza wajue zabari ni ulo mhara wa joma siwani kama mhara parce que pouvoir ilio avasa kwa tukubali kama mwanadamu mkomori adohamba izo afikiriu. En fait, je suis obligé de soutenir. Je suis obligé de soutenir. Et ça, je ne peux pas. On ne peut pas. Je ne peux pas. Haba hatimbi wakomori wonti pia ngwambao mjwa Mitsuje do mji kawo do babira voti za kiake alafu kanzari jue enyinyi leo holiho zendogo wewe Afrika we Mitsuje wewe ngo dhanuka ya Nordini chonamo kana mosu hako yuwe makalma ya Nafisa Harman Tervia heno ngasina mahamilaro nuka ya umaha zuzili na kumina shenda katika au avanyishiha ye masakradi ya uchakuzi za voti kao wakomori walobonza haso to diaspora watsanganyiha haramazi pasiku za Faransa wakafanya manifestation imma kalma la nizajiria leo Nafisa hazamba asina 3 ans tange muhara sirongo zinji ndabakai Mitsuje hazamba halani zevoti zafanyishi Nordin hadaninga muhuvesho marhaba hamara ya saya tena harumai hazi ya utangazaji haukange injili yao harumai ya fasiri ya utangazaji wakati kaunga nzao ifanyele beshelia la ladhimu ni namna ya huedeli ya usuru namna naona Nafisa ya kaujitekeleza izozo kweli ho urindi nambavi le jofa mula hangu la mru ya wana harumema kati ya watabaha tieshelea wakomori wenjiwa kaukaya harumale tengwela amumwazo kaya mengoni mo wakomori wajirma wakahuja harumaze mbwana habo wazikubali ukaingizwa na fasiri abo lewe kawapuza abo tsiri lizo mengoni mweze ndogwikawo zinidiza tieshelea tena ukaya ritidiwaze Nafisa Ahmed oyi mbabahe mwashili oyi hazalwa ni Ahmed Asumani kawo uode mhu wa mbalia yabonga wa mjua ukaya wa mruko hafi ya mbwana hozi ungoni
hanosiziwa no wamzaya ukamwana wambalia na Ahmed Asumani ukaonde muhu wambalia yabunga mjuao ye tafsiri mbaba ya mzawa ya ukayari yenshimbabi ndasina ya rumumra wa moroni jomani mgungu jo warehemo wa ile ukawasa wabiri woti mruikao hakaukana ulime hoposhonie kaha onondongo ya abidia zambe yo uzama izo dezenongo kauti zienshi haureji harumemba na hatu wiyo ukaya hambaka bula ya ukaya hakaenda haruma mandamano haukaya mkomoringa bidonde namna ya nafasi ya mjita mko izo ndizo ya zamba nanzo mwana hata wandukao wafungwa harumanzia zito za kihaki wafungwa haki siasa wafungwa ulo haone sakabula kamboseka jajuhadalwa hama wandu wasaya haruma namna ya mahadisi ya kitaifa yambao dialogue national ukaone sakabula ya ukaya unumzahaze nongozi fanyishi hao ukaika kweli yeye zingo ambao ndongoza kikweli ikaubidi wafungo wandu waransi ho wandu na tabia zinji ibidi wakubali ukaya zevoti zabira kazabira haruma mikonsi ya kidemokrasi na zasaya yabo ibidi wandu honde namna ya urejeze ndongozo pia Asumani azali hawe yezi kao ndo ya uruma ukaja paro urejei haruma zemada hizo hazamba namna ya kiufaswa shanga mfikiruka heni mrunda siko haono lesu alalinu hajua kabula ye hararaya lonio na sisindria hapo ndondo ye hararaya lonio holiho ndo mjini yazalwa holiho de namna yaona yeyezi namna yendar mwensi yahe leo rija rikahunda risala hiyo nando ukaya mruye ndiye afanye ndongo za kibinafsi ya nande dola ya mru ya ukaya ingejao itilwa mashakani ni wandu wakiada na mila hamara ya saa tena ngamrudini pare hizo na paromando ukaya lebavula hambu kwa na ujua wabatse mihono haruma madainu lebavula mbajini kwa na ujua wabatse mihono haruma madainu bal uangazija pia uamini ndongo za kiada na mila kwa na ujua wabulie ndongo za kimbalambwa namna inu zendelea ukayabo ngwano sizao nai ye mila mimi tsamba ukaya kiraia ekande namna inu ekatsumbwanga mlolahi ada tinofanya majilisa kwa wandu wa bihanyao zenguo za kidini na adana mila zinu mtuzi kubali amono kaya ngwa kazi zao tapiruja urumia kalima la shimanga wa kazi zao dao la furaha hakuwa wandu nuke jaladhi maraba nodi nafikira masuala mfanya linu ejazinu zijiri ngasi takriban mwezi wenda mifumo miraro inule ujabahati harma ya hayasa hemila nanti sha zijiri tena zijirisiwa na wala wenye mila waho mji mjami tuje sha ekinyumeza jiri harma mji wa mbeni tarehe 12 mwezi wa Oktoba ikao wakaanza wa swifu nabii watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam arupia nchuro jei helikodi za jiri ika ya siasa shikar madini ejazinu ila silence radio ya notabilite ya ulama anziba na leo nezajinu ani kutimara ukaiza jiri mtuje leo ngone sport kwa mkinisha bala mherongo holi hondo mjiwa muwahe daula au dazijoka continuité namna yinu remila redini harma entihatu ibala mfiyaifu harma misomo raifanya mbavi haruma yensiriyenshi uyinu bahi mrungu hundo ukaya ensia hatu shesiwa shangazija hususan ngabo mzingarano wa mikonsi miraru ikawa ikaya haruma mkonsi haruma Ifaransa inu rahwe jafanya namna ya ujikomboa ya kiranja ya hawa ndo ambandi revolution française nando mfungano wa mkubaliano namna ya hodi science baina ya huwa ndo wa dini na nemila bekwa wanukwa jakao yabasha ngarjwa de noblesse ubepare wanduko kansuka oma bepare de mila hiyo wakurubiana na wandu wa dini wake ndo gari libali yao ye wandu wa siasa yapo heni kosa la wandu wa siasa ikao walifanya wandu ikao ngwa vunguzao usoni mwema ranya wawabulie namna ukaya maranya waelewe watinjiri omdafana wakinatsi uko ujiri waudo wandu wa dini ni wandu wa dadamila yonde namna uko shesi wa shahatu ngashendele yao yonde mana ikao ngabajiri uziro makatimenji ya ukaya wakomori rawaroha kwa tushinda wajuha wadai mada zinju kwenu wakati ngamzieshi wewe mtangazaji wende komori huono ya maisha mazire namna ya jiaru wasiri daraja kwa tangarambila ukaya kilo ya mabawa iwaswili majanamani hau mtujua majana mfuka enu sikwe maisha ngangahe yao
yo de namna mimi ni nikawe tafsiri harma madanda kuvumbale swala la kimbeni mimi miuzamba namna nyindwaje ngabo wandombo si wambeni ngwa jonelewa kwa na unelewa shamimi nga mimengoni mko ni subutu namba mwenji kwa subutu wa zamba kaya kairi bobatilwa nyumba ya waziri mro labeka kairi bobatilwa nyumba ya waziri mro hukanga ikaubidi ngebidi wa rumwensi hatu wajiri zitendo za utongeza wandu ikau wamilike daula ngwa yende sawa wajue ya ukayangwa unandungua zifanya uzitumbao mpaka na yabo ikawa nduka tufanya zitendo shangwa tingo kubali ema wanzo ya jotolwa ni fundi Abdul Hakimu na wandu mabania namna hiyo riwastehi urwahishimue namna ya misomo ya hao sheka ngwa kubaliwa kai hewe haushangaziwa vanumwe hifango joenda mroni watina ukayangwa ambao ukaya vanunyi milikize mwana zemali za daula mzende sauna hii vanunyi wandukao ngajina dhamana za kidaula mabulia jeshi jeli fume wandu ngamreda unongozilo nziro watu amba hizo shangwa joka ushemeza bali mnaijana hauma nansi hatumbozizesha ya hamba ukaya nyiwa nafika unyiwa ndo andrabo kwanza washangaze ukaya wajenda mroni amrengo kaze ndo zo tuntu amfikiri haureje halmali swala lao namna wakawa walijibu atijibu la Tanganyika ni swala la mbeni ukai nti ndo ya mji mzima ba zinu mada za Tanganyika zinji walo mnikano mihono wa mkonsi wa kiada na mila na mkonsi wa kidini wa saidi yao yensi hatu yendisiwa naye ngebidua zishiendo mafundi wa dini wafikiri kadombile kangwa rongo wao wajue kaya banunga rongo wao haruma taifa lendau haruma mikonsi ya kidemokrasi kaze ndongo hizo kamtuzi bilia sheni wakatinga mjom shangaze wangu hamnyezi Mungu kaya maudu Mungu tofaya ujoheda mroni ujoheda mbeboni masuala yao wandu kwa na uyaishie namna hiyo ya Islamu wa kweli ngwano ya tekelezeze swala zahe zonte sanu ngazi mtoshao anaukaya chabu ishilia makalima ya unafiki ya wandu wa dini wahimidia yezi ya unafiki ya wandu wa ada na mila wakaza ujuba wahimilie wandu wa unafiki na yezi ya unafiki mimi yonde yani amasuli namna ukanga mina usiu ya mikonsi ya kihatu ya ijochongeza tangarjwa suli daraja mndungu jwa bakaya hata mnduka na ujaswali jama ande nanyi kaze to biande namna inu mnduka na hujata swali jama ande nanyi mndungu jota uwa ya swali hahe ya aminu kam Mwenyezi Mungu ana mwemru no ya jahimilie wandu kauze tabia zao ndizo za kishonga au wahimilie wandu kau wamiliki zemali za daula warenge yezi hau fujari ngwa uwawe maranya ku fujari sho wandu wao kamtusubuti mwambia ze kweli yo fasiro kale wote na yabo hema kalma wakawusimbuze shaba harma ima ulamau wotimbuzo jawe shale wo hoshonwa la notabilité ukalo ngejoka usabishale ukekamuleka ila motivation yondo afanya ada hukaya zila kanuni zirarilwa shawa njia harma wanrikao wa kisiasa wa fidisha wentileo donc amake njao katuyetse na hao ketsuba karma maulama ubali le suala lahu ngilo muhimu hamwiki ada ngami harma hawa wakati nrongo wa winu ya ukaya ekanga mlole hade katamba ukaya ehada zinu twabia za kifsheto ani ngamodona zifanyesha zibungana ne mikoti hatwe namna ralelwa amjori matwara buri zine rivumwa na ukarelera fanyo mnafiki na wanwada na mila ikao eni wakati ngwa remeo magoma mafujari ya yezi ntina urenge shobaha ya ukaya ngamodona pare wandu rendera fanye majilisi ikawe majilisi ya ungajoka ukashobaha ya pare wandu ni waremao hau ni warema wa mtu johaba mfano amjoto mfano kanga ruvumba omji wa mbeni lewe kanga mremo ali karani shatina ujani ni nambekaya haumze abudu nambekaya nga mtedezo ndongo za ki wevaye juba hau yapo ndwa warengo ndo navuga mwaremo njaju anza watendezo usoni bahamjula muhana bekanga mfanyole jali kola hangu nga mremo na torabu zi habari hizi karna kubali wandu ada na mila watanganyi hao no wandu wa dini na wajirekebeshe wao wajue wa uziro kangwa ubali harumensi hatu wajirekebeshe kakwa jirekebesha ngarjoka miongoni mwandu kunga rjomba kaya iloma swilaha harumensi hatu kanga rifanya undongoyo nduna tola mhari mele jali kwa fanye torabu ya hende dahoni rirensi unafiki ulio baina hizo majilisi zinu ne ledao la utamafulera wandu wa siasa wala yonde namna ntujo kati jele zangu shayonde namna mimi nizienshewa baha ekatika ntwabani fanye anda maudu ze nafasi zitsanganyiha bahinja jofanya majilisi njaju yafa shayo ketunjia hukabana baha abesa firingo ngolo ngariye ngomelanja ukaika lokansi banukango fanyo mila na timbeni ndarambeni wa mwana bana baha alikarani no wasa mwana baha wawandu wa mila wafanyia ada abongo ajao kauchubale titre awe kasketi ya kimya nanti shangwa bali yawe titre ya mzima mumbeni wajewa $40 ya mbeni ilo mbeni abongo shaka wajabe shakade ya kwangala likao bana waziri wa he serikali amjamba namna nyindoaji izo na bakanja jofanya majilisi amjokaika wavazi juba zao zila waja bala balabe kwa njawapara bekwa kwa japarwa
watu jobu hawandu bala wakiada na mla kabala heni mndu asalole ya davengo ila itu jirela kabala ya ujwa protokoli ya ujwa hansi wa ngabo katata kwa tuzi sehemu nye shughuli ngoto jona rambio bala bwana waziri wa mrenge bwana mudiri wa mrenge ndio mtendezo usoni na bala hata ya ulolo kajampara hiyo madamu ando na Tanzania be kama nzona beka ekanga mfanyo twarabu mndu avale koti la hajaba la nguzino twarabu cheni njo kansi bala kabatu kaya ngarika zao fotori mhezebo juu alafu asawa kebo sina hindini hiyo ndio mfano na kanza ndenge kama nzona bekaya ngabo mkurubiano haku panwa ya nugo kozo ujo hamba ngabo so hamba sha omkonsi wo usaulekeza izo alafu mrengo kaya ye majilisi ne kidini ngani kaushwa bahashinji abonjamba kwake jajo kiramu watarabu wajiri mnandongo hamandu wo sha shwa bahanga shikau hambwani yo ya mwado ezabilika tufanya unafiki wa husuye dini kusala banga rema utarabu ngarema ngo barizine kaditunji harmo unafiki wa husedi unafiki kwa heni wakati ngorenga wandu warenda una yensi mwe watendezo usoni izo ndizo mimi nrema we kiraia baraba fikira ma rika na madazi njizo na harmo pango tuno shoka trani kiwa usauka za kifu sasa lazima hao harmo nukta ya nafisa iza jana nafisa lewo hukayaba baha inuleso harmanyi mabaki au sira baki son tipia ni he namna hidin tsena leo hauke maidamu leo raire mruma ha refa mruma ha remana yi munyi wae zila sacrifices za wakati na vakansi na mali ya zuma ndio afanye abongizo harma waswas harma toramo hanibelea kazimenye hao ibangu joka shinda jadar je faransa ya tume zinaulizo ntipia hata mahamingaba ya dareje yafanya dem mruma hewoi ikangu ifanye maudu awakati ndafanya kutuzinda afanye mbajini awe kama kutufanya yule mdazahi alo yabo akanza afanya mrilishe jumkini cheka yanza leo jamanda nyibanyu izamuna nafisa leo amjo wajofanya makalima hili ni utsanganya wandu hanyu harwemba na inu yorenga mfano njiprepare nyinyi na husani na usaidia nafisa banaliyo ya karama amani na garantuka nganyi ndae nanga mjiji déplacer mfano kambo ho wandu ndo msida mazana ngozini kamisa jarme notabilité ya kimya nansi naye politiki tolo harma liswali marab marhaba rizaba ndora nzomado ya ukaya handaninga amini ukaya nafisa wimruko haiviankili ngujuo baina ya mbwana ya ndongo za kimru kibinafsia ya ndola na mbwana za kimanansi na reshele nafisa wimruko ngufanyo hazi haruma mahakama hunabungu juo ndongo za kinansi ze haki za mjita munko trilitso sheleziza lebeshelela huandu wa mzaya inamna ya prangiha ngene misomo ya hundu abo aminu kaimba biyo yeti dojo mshangaza bari wajawa mzinga na nsumbili nsunda shando kaya uwandu wazifanya au na wajue ye daraja wafanya au mkinishia wamenye ndola ya wandu au kaze ndongo wazifanya au ngazitsanganya au na mndu dingoni na upeu hizo ndo upande wa wazinu zembwana zifanyao msuzi bihanya haku au kanga mrengo kaya ngabondogo za kianda na mila ziansi mbavuni na bwana za kiraia sijokati jibweka huru nikashwa bahari ndi haruma madani ndoja kwa kwele madani rirongoa riamba hura jiwa hayo abaha wahambu na waone namna wajibu amba jini na waone namna wajibu letengo la kianda na mila la ngazija na waone namna wajibu muhimu ndo kaya madani wasangwa ijuao wasangwa ijuao wajuao ze hatwarika usazi kalanti zo sonivanu ranze mrumshe ranze mrumme ranze mabavu ranze namna kongwa juu fumbo zwashaya harumwe madai baraba nolina fikira ma zokoliri kari wafikiana ukajuke ndar mada ziro jina shawa katiraniko kazakifa fikira ma garjo panga mpango mlo jina kazi na fazi zibu hajo fanya maulu aroma harmami mfumo dans la semaine inshallah taala no rinike ibanama jia ya SMC ndele heno wakati unu na fikira ma kabla bila mpango watu unu shukuru ya ukaya rurenga na vole haukaya ronokaya wa mrukao nzibotasi ye leso alinu ulilohafilishi hakuyu wajau wa mru wa hemba na inu na nzuma ndo hayo ruko na awla rupara huluka abuko jazinji lwa kumro juwe zona nafisa leo usabu tekeleza yabo shau kaza kifunga rushukura hakuyu haukayuko balo mpango watu wao unu wajaunga joshukura kumulika walu mpango watu unu na dunge makalma hamiso ya nafise kao yaka aunga wajalia leo ikaunga satakabian hatekeleza harma zisheni za SMC ngasina mahamira maraba subesha marhaba katina hadisi ndongo za helinu mebo sijibiwa manatso nokondu piangwa na hamu ya changement onelewa ngasi hule certes mais ça nous impacte en fait ngaziri toucher wezibirao heni mrongo liberté ya orongo we heli ya lazimu kartude ya certes shahini mradio jibi wa ya jeleze ya rongo we ya mbekati jau
En fait, c'est très important au China. Rantiwa Rerongoa. Miongoni mwa zile za kadailwa bala de liberation ya he ma prison politique. Ma prison politique ikawa ndu wajua ukaya ngabo wafungwa hasi ngabo wafungwa haukawa kanza warongo yani lela ambao liberté d'expression ngabo wafungwa hawatumlwa azitendo ikawa ngwambao zo kwa jazifanya wewe hakika Mwenyezi Mungu miongoni mwe zenu ikawa ujabanu uzidefende heza jirizo hindi zonti ndongo zibira wakabasi zilonjema. Tout ce qui se passe au Comores, c'est mauvais. Il n'y a rien de bon. Donc, c'est pour réclamer la liberté de ces gens-là. Wawandu wafungwa parce que le gouvernement Kwatsuanza. Il n'y a pas de jugement. C'est ça ce qui inquiète les gens. Il n'y a pas de jugement. Mais il n'y a pas de preuve. Mais j'aurais aimé à juger ou à normal. C'est pas normal. En répondant à notre question en français, il y a eu une terreur aux Comores. Il se peut que personne n'a confiance à personne. C'est-à-dire que, disons, il n'y a pas de moyen de manifester, il n'y a pas moyen de parler, il n'y a pas de s'exprimer. Donc aujourd'hui, étant donné que vous êtes à l'extérieur, c'est quoi vous pouvez apporter à cet mutisme, à ce que ces gens-là, ils peuvent s'exprimer? En fait, l'objectif, c'est de montrer à ceux qui sont là-bas que si vous ne pouvez pas manifester, nous on est là. Nous on peut le faire pour vous. Si là-bas on vous empêche, nous on peut le faire, on peut manifester. On est dans un pays de droit, on a le droit de manifester. Donc on le fait à votre place parce qu'eux ils ne peuvent pas le faire. Et bon, nous on va le faire. Et en manifestant tous les jours, pensez qu'Azali va sortir comme ça? On manifeste, mais derrière les manifestations, il y a quelque chose qui se programme. Il y a des actes à faire. C'est pas on vient là, on rentre. Non. Il faut qu'on se revoie, il faut que les gens organisent des choses, des actes, il faut des courriers, il faut faire plein de trucs. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement. Il y a eu des jeunes après l'événement du 24 mars, il y a eu des jeunes qui sont morts. C'est quoi votre impression, votre émotion? C'est triste, c'est malheureux, c'est aberrant. C'est pas une situation qui devait arriver au Comores. Que des gens meurent comme ça, bon, c'est pas possible. On n'imagine pas que ça allait nous arriver un jour. Et c'est malheureux pour les familles. Ça doit s'arrêter, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Il faut que ça s'arrête. Il faut trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Il n'y a pas eu de vraies élections. C'est faux, c'est faux. Après les élections, Monsieur le Président a tendu la main afin qu'il y ait eu la paix au niveau des Comoriens dans toutes les instances. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette tendue de main? C'est une blague. Honnêtement, c'est une blague. Avant de tendre la main, il fallait libérer les prisonniers. Les jeunes emprisonnés, il fallait arrêter les tortures. Après, c'est là où on relaxe, on dit ah oui, c'est vrai, il a libéré tel. Tout ce monde-là est dehors, on peut s'asseoir, discuter, mais il continue la pression et il tend la main. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Admettons que si par exemple aujourd'hui ces gens-là ils sont libérés, pensez-vous que c'est un pouvoir légitime ou il faut encore refaire des élections? Il faut refaire les élections. Les élections, il n'y a pas eu lieu. Il y a eu une forme d'élection, mais ce n'est pas des élections transparentes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même eux, ils savent que 60% c'est bidon, c'est pas possible. Il n'a pas eu 60%. Ils le savent, mais ils font semblant. Donc il n'y a pas eu de vraies élections. Qu'est-ce que vous craignez pour l'avenir de ce pays? Du chaos. J'ai peur du chaos. Il y a quel mot? J'ai peur du chaos parce que ça va droit au mur. As-tu peur de rentrer aux Comores ces jours-ci? J'ai très peur, oui, j'ai très peur. J'ai très peur parce que, un, je suis une femme, deux, je suis de Mitsuje. Alors là, c'est la catastrophe. Holiho mwanam shahatu hisawonesa ukaya leo ngawe mhara honne joma swani alafu wakomori gwazo wajue yo hara ulonuo zabari mana ulongwa shizungu cha ngonji watwelewa wakanza wajue zabarini ulo mhara wa joma se kama mhara parce que pouvoir ilio avasa kwa tukubali kama mwanadamu mkomori adohamba izo afikiriu. En fait, je suis obligé de soutenir. Et ça, je ne peux pas. On ne peut pas. Je ne peux pas.
haba hatimbi wa Komori wonti pia ngwambawo mji wa Mituje do mji kawo do babira voti za kiake alafu kanzari jue enyinyi leo holiho zendogo wewe Afrika wa Mituje wewe ngo dhanuka ya wa Mituje wonti pia wakaradhi ne zendogo zafanyishia